news entertainment channel nai dong nai takok rok no tini rok no haino hai thung krung bodol bai dal bidal jeng bai saptao ba thayo miani thayo ba jeng miani salo ba kok tini haino hai phai sok bai kya norok no phunuk nai norok no sengmung rungmung simung jeng thung krung ni thani no jeng mano on bagai jeng obai thung krung bai kok salainani phai kya IPFT party ni GS borom ganang sar ogur de borma bobai tini kok salanya bagai jeng simung nukmung rungmung no jeng salanya phai kya sar no puila no hammaya phalo kok ketang no puila no lamsogu hammeru फायदाया जों पहिलानो सोंनानै दिगे थांलायनाय दिनै IPFT पार्टी जों मा खरसाथाय खालायो सालकिसा सकां जेनि IPFT पार्टीनि फाउन्डार बा संजानाय दिनै अ सोंसानो याकारै थांगा अबनतैनो जों दिनै गिसा सोंनाय सारनो अबनतै किया सायखनानै आं पहिलानो बरम गोनां NC देबरमा थैथांनाय प्रेसिडेन्ट IPFT bini pola kaitor bai tong tong ning ang diai puila ani kok cheng nai angkai जों sarno bahai tong tai usung sano yakar thangmani songjanai oboni kok rokia saikana le tai bahai tong borok to khainai borok 700 salni simi tuesday songjapuruni kaisa bobo founder Horina Deborma Draw Kumariang Samasoron Tripura tai Buddho Deborma tai Nores Deborma Nisikanto Deborma Bikram Bahadur Jamatia tai Ayang Sodurutuni Sukrumuni Deborma Okil Deborma tai Bumuni Deborma Dr. Robindro Manakhiru Dr. no borok baino borok puilak khalale mani bini samung tang thangmani obo mar khursawo maruk sawo ke sar bahai tong tabok to phainai chongmari 2023 aboni sai sekang jeng chongmari ni kokno sanani sekang bahai tong kisa saikana de kaham no tong hamya nya bukha krak no fight khaina bagai mentality ready no tipra len ni bagai kaham tong फायदाया के सारनो tabok जों सोंनानै दिगन थांलायसनाय सार फाइनानि सालो IPFT पार्टीनि स्टैंड बा नाहारमुं बाहाय actually IPFT to bini imang to vision to naharmung to statehood based on 6th schedule under article 2 and 3 2009 4 March ni simi cheng phaimani bini on naharmung tongnai emong tongwi thanai abo orot kisa khursa tai klayu taw tini buganani bodolbo tipra motha bobo 21 simi TTC songmari contest klai greater tipra lenno sanai bobo fight klai tongmani nukjagu orot khursa tai klayu miawom bo live telecast haikino sawi IPFT no kobokha thanchang lainai symbol kaisa kai fight khainai tipra sarno mukti ni bagi bo jengno kobokha ang bina kobong mano belai personally khapur jaka jengbo ora hai jorao phan baksa kha baksa khu baksa kai fight lai kai tipra land ba statehood manthini doan ni khatung sar tabok sungmung obono tongnai tabok to जों dal bidal thangkrang bodol ba leader ono thangai जों kok khanaka ek somoyo IPFT party ono khlaiye yakarai thangka aw hai leader no borok saw tabok greater parliament manani সম্ভব ya tangai সম্ভব ya kanke obo Assam Mizoram Khagrasori Bangladesh tamo nei কিন্তু ব্রক ni khugo जों tini khana nangkha salsa borok no tirpaland ni bagai saya nengya tirpaland manya sak nogo habia tirpaland manya sak tai जों nok ni borok bai tongya nakha theinai nakha konai tobo tirpaland no जों tubonai obai leader rok ni khugo जों khnao obono dei tam sanai sar tai 1000 বছর nangnai hini sata borok hera
Nah, borok saka mas man lek ni greater tirpralen si maya ke greater kotor bahai ke manai ba o kogno sausal. O bugra sanka greater kok Deputy Delhi whom Prime Minister ni office ba bono call kai kya baring ka nang de greater tirpralen sanmani sung India government kai wansugo nini de based on 6 schedule under Article 2 and 3, IPFT the Sanman on Gogoshi, Radaki Goshi that Tonga, Nichi Goshi night, Town Goshi Naiba, Hito Bosan Kata, Hito Kamantani Punukata, Bonono Gorakata, Tamzikumu, AK 47 Kata, Nankinaya Tonga Kamantan ka ke. Nankinaya Tonga, AK 47 night on Diba. Mana Nanai. Gitu abo baile asik pekerang lain tam laba sana baik kok boleh len greater tibra len sem nuble au tam pelai mak laiba Tar mana kotor sangat cikon pan manteng jespan manteng. mane bosan kata itu bo mane technically IPFT sanmani tibra len no bo ta kisa upgradation kai sani punu kata ni na sanman lang bo ta exact sanji nai ba bo kisa le bo fer ko boy tamse ta kisa agu bile masani phunu nai bile aur tamo abo tamo fekrang khaba ang ken bige Sar omo kasara kisa kok sung ong snai jehetu tirpralen ni bagre tirpralen ni kok sakaba. Kabang thangkrang lo no sai tongo tirpralen ni le map phana tongo jehetu area base khajak to greater tirpralen ni ro area base khajak krei obai nei prai thangkrang bodorok no salai tongai obno teitam sanai. ang tasing kisa reply hengka bosan ka greater bau para bocok gram ba u khagra sori abo hongkai nahana hongkai bharat government thani si in eko bangladesh sanai ani je muslim je odusito area no nang ready ang abo rhanai abo haike negotiation ngi sani man abo khai india bai barodi ব্যাপার কিন্তু যে বাকি কিছু তাবুক দেখনামানি কামতাপুরি রাজ্য দক্ষিণ দিনাজপুর বিহার বেঙ্গল কোনি তামসিক আসামনি আনডিভাইডেড গোয়ালপাড়া আবন্তি বর তাবুক সানি তংলাইও আবো খানামানি হুম এফেয়ার সামুঙ্গো তাঙই দङ আইপাং মানো ই মামি জেলা বা কিছু অংশ মামি জেলা বা এডিসি গানা গিনিনি যে কিসা কর এরিয়ার খব জায়গা আপনার খবই পা মানো আপ তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানছে বলে আপ তো কোনো আইন সংশোধন খাইনা নাঙ্গিয়া বলে আর খবই পানো আপ তিকিবান টিপরা লেন মানো তো গ্রেটার তো গ্রেটার খাই আবো পার্বত্য চট্টগ্রাম গোबां मा খব জাংনাय আবো খাই কিছা উনকো হাইপানো সানি তো মান বলে সানকাইন তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো না বাইসি দিনি মাইয়া বলে বহুত আইন পাইন খাইনা নাঙ্গাম বলে Kalau dia asal kontroversial kogrok ini ya wui, abu kacung, tamsi ek lagi mak lagi jagoan, kogek lagi, tay lagi, sab sutra kan jo him lagi, thang lagi, mutang jangan si kog beli, di prasarang, engkau tahu masa ta CPM boleh sasainya belala, doraja sangat greater pano, Kongres boleh sasainya belasa, BJP boleh protes kaitong belasa, raja tu sangka greater pano. BJP rokai, tiprasa BJP se sanya, CPM rok se sangraya tiprasa, Kongres se sangraya angkai, borong kita neng kuison kai la, Raja Salman sim kuison kai keba, apa tu ngiap le, tadi borong sam tangkai, heda. Na sar aw ঠিক jangbo joto jangna jang nugo thango kintu tabu changkrang bodollo last fight asole last to sarjabai last engya gabangma tabu leader no last fight tamni bagi last fight hana naga jodi 23 greater dirparan malia tabu kaman sanai tam hanai eka policeman malia pisobhan malia ka kejeng last fight 23 yakal seresnai abol reng maya hoito bukan soriro kiha saya su yang ini bo abo hai hini sakna au kha bini personal matter কিন্তু last fight ni kri ogur deborma angta thui thangkangkai ba
जेनेरेसन ताई खायला दिबा खायनाय যতদিন চিনি प्रब्लेम दं जों मुक्तिया मोथांजांनानै लामा करिखाय आसुक बारगुइनो बररक जेनेरेसन टू जेनेरेसन फाइट तो खायथानाय अब केबो मोथाङै मिया कम्युनिजम नि थिउरि पान्टुबुदि बीजेपी नि तामसेगामो सबका साथ सबका विकास आपान्टुबुदि इंया आवबाय आबोबाय इंगुंया मायबाखा खायदा खायनाय न खायनाय चिनि যতদিন प्रब्लेम पाया साक केवल लास्ट फाइटिं करी এবং অব খাতা চংনি নং বিজেপি ফানো নং কংগ্রেস ফানো নং সিপিএম ফানো টিপ্রা সারনা একদম হাদুলি খাইরনাই নি খাতা চংনি হাদুলি খাইজাंनाय या जे কোনো দফা হাদুলি খাইজাंनाय या ब फाइट खायनाय न खायनाय ना सरकार सारा किसा कारण थंख्रं बदल प्राय समयनो जों नगै फायो ताबो चिनि टिप्रा सानो बेस खायमा टिप्रा सानि रिजार्व सीट 20 टा যদি না হায়া গাকে কোনো থংখ্রং বদল কিন্তু আলাদাভাবে বাঁচানো না বাহাই করে কিন্তু থংমানি নাহারমানি ইমোশনাল মানি কিন্তু 20 টানো সিট নতই মাংসে অবনতই তাম সানাय सा जोंबा थंजांनाय जाबा थंजाक्ता थंनायबा साबोथों आबोखाय दुस नाक्लायो चिन नेटारं थंता सीपीएम नि फुरबो चिन नेटारं थंगो कांग्रेस नि फुरबो चिनिन थंगो टीजेस नि फुरबो चिनिन थंगो ताव आईपीएफटी बो चिनि नेटारं थंगो 18 चलो पाल्टाई हिनि पाल्टोखा 18 तो सार मैक्सिमाम तमा सीपीएम तमा कांग्रेस बा तमा बीजेपी बा जत्तनो कसा कुफुर हनलायलियाबो 80% बा 85-90% बने सपोर्ट खायया तिरपा लेनो आईपीएफटी नो आईपीएफटी करी गांके बीजेपी सरकार फाइमांग लखम चलो पाल्टाई फाइगला कामो किन्तु आजागो 11 दिन लामा कासोका 80% मांखानि हनजाक माने परे फानचा वा रगरा था चालायखे जों मनोखा किन्तु आजागो चिनि लोकरक चिनि तिरपा सारा खूब बखा टं ठगजाखा हहम ददम नायजाक अब हाय निजराव मायांगै ताबुकताय से हाइन हाय तिरपालेन ग्रेटर तिरपालेन फाइमानि अब बसु जरतै लोकरक आसानाय लोकरक न किसा साइखना अच्छा मान का नै बायि सका वाकजाखा होम मिनिस्ट्री साथा हकाबा your Tipraland demand is under consideration please stop your movement dahan hokaba ngitang ilo masakala public ro mur netar lo sai kasa mangka nei hangka bo sam dus muthanar dus sabni dus abo ngai public ro ni choi belai emotional kata man mau lo khai tang 2018 wo ko tam tigamu BJP bai aligning gai mabutale kasa आरोबो तामसे हाई पावर मॉडलिटी कमिटी साइ रुखा आरो केन्दु स्टेट हुनि गरै गा आरोबो मांखा चिनि दाबि मानथै मानसि दंखानिबो बाक्सा साइ दं गे तांले थकबा हे थकजोंनाय रखै तां खासिया थकनाय जो थकनाय न नों तिब्रासा मास पिपल खै तां थकजाक तांनि थकजाक कुइसन का बसां खायु तिब्रासा रंनाव एवं आफुरु कर्मचारिनि बिसिंगो मुंकाया गोबांमा चिनि एनसी डेभलपमेन्टआव थाङै साइका एलाइननि सलायन नांगौ नांगौ हाबति बुंलाय खेबले आंखरक तांसे इंटेलेक्चुअल दं साइरो बुंले गे दुसले साबरिबा नों बो एलाइन सो तिब्रालेन करै नुइ दङ ताङै बुद्रि सातिब्रा साराव कयटा जागा बुद्रि पास खायरका चिनि मोहनपुर मजिलिसपुर आबो जेनेरेल एसटी सीट के साथ साग्रायाखौ कल्याणपुर तेलियामुरा अमरपुर मातारबारी साब्रुम पानी सागर अब तेरे जेनेरल को सीट पाई रखा पाई दा ताई प्राय 10टा सीट पाई रखा बीजेपी नो चिन तिप्रा बुट बाय तिप्रा लेन बुट बाय ओंखाय जों से साइंसे याकुंग रुवा तानब्ले जे तिप्रा लेन थानाय रखता केनु मालियाब्ले टाउनु खाब्ले 5 बছर लाके मामांगा Maya, tang toko jeng nai rokai tang toko jak. Hasi question tong le. Question tong. Gabo sakai ucit ko thakwale bonu bedalta. Ang no bedal ngai unai ta. Na o bahaya gi bo 18 ni sekan kok ka khasan
বিধানসভা থাকা 20টা সিট ন जों बासावै पाइ हैंगे तो विधानसभा 20 जनानो कक थाइमोन मान होनला सार काका अबा हायके जों नेशनल पार्टी बायमां पापायजागै लगियाव थांलायो जों जिनि 20टा सिट आलादाबाबो सरकार गठन खायाफनो जिरिखौ जे जों जिनि डिमान्ड रेस खायमामला जों जिरि खंनासो नांलिया आफुरकाय मुदि संनि जिरु बीजेपी हाँ एकटा सिट बुक्रि आरो नों हिरुसो नामदोका आफुरनो मुदिबा मा सयकामले यस स्टेटहुड रियाखै रिया इउटि फान्ड्रनाय नि मांखमले थाङै रागै तंगिया तामनाय तामो तुबुइ फाइ तिब्रा सानो ठकका आबसे प्रश्न फाइबले हैयादा निश्चय ब्लेम must people blame zakata tibra leni bungui tar zakti blame awo sakai uchit kotha koile bondu bezalung monaita phaisible jon pairir beketo to lokhale tibra len me khemia tapske 20000 pole sagi dai mangkhamle 20000 tibra sani bohogo maing khamle Tamriala Bidansoba Chiri Kok Sanas Nangya Dilisha Dinum Aprumar Kamu Hopungai Glangsa Guhati Rogo Tanglai Kable Ho Hemonto Bisus Romanaro PM Mudibegu Malakable Kakanaro Nora Tibralenadi Tinghaki Nue Elen Sasaka Corseneta Pansaya Cable Sao di dusta. O dus kanya sabo. Tangi dus kai. Public romba romya ble. Tan bagi romya. Public ro baksa nunggu. Menteri biya to some extent mana mano. Ang boni oro opuribat kaya maya kepelewan abu kiri dagu. Donogon bu kiri dagu. Aiki. Taman jonogon mo tabo khasina nangsnai. Boneta bomo hai abo khasina nang khasina nang naita khasi akai bahing nai la ngai ki jang nai bole o to khelai le bole khasi jak bono thokok tui miya u khumulung to khelai no o goni tam thik mono goni khoi ni sikrai no bono le thokok maya o sikrai le bele khasi jak খুব থানাকে কক সাবদ হাই কি জang na nangam le nung ki jak eta dono kon bo mon thokok manbla Leba pusar kem pai mana haisible. Na sar tawo wahai lokorok to thasing basang khana ka yogna ni musong jaka. Yogna ni musong jaka ne chang joto thanja ba supportang khachang. Borno to chang lokorok no khasia bo hanmai thanja nai borok to khasia hanmai able. Tabo bo bobagrani thani bodol lokorok thanglai tonglai. Yogna musong jaka nai. Aslo chang jodi greater Tirupuraland jodi mania ka bo lama tai chang Tripura sarang mo thangjanai ba yogna ni lama tong te onyo to ratong mok to democracy country democracy movement banyo mayok nai tau sing bar lokho ngui aino maina phang khai kata aino maina andolo gulir kha 10,000 रेडिंग खाता थिन्यानी 10,000 गुली साउई बड़ा तिब्रालेन मंगला हुक तेलंगाना 365 जन सुइसाइड के थिका मांगनाबले अथच तेलंगाना बरक तेलुगु सेम नेशन सेम कल्चर डेभलपमेन्ट बांगसे बर आलादा रायो सानु जोंले अरा डेभलपमेन्ट याबले जोंखाय दुइ जाति दन्दर वानदै तिब्रा जोंना बरक बेंगलाइज थायो नाय दं जों बेंगलाइज इंडिया Sini identity nangna bagise जों Tirupuraland nayu आरो जों थानाय बले mong dayu ecin dayu pelai bele moro bai जों pelayu ang sakable Telangana netarang no you Telugu Telangana all are Telugu same culture same nation but you are demanding Telangana our people we are not same culture same nation but they are coming from Bangladesh, didn't Pakistan. After their coming, we are microscopic minority in our own land. This is why IPFT we are compelled to demand statehood based on six schedule. It is question of survival. Masa kable. Pungmayata apurkai. Saka. Cung Indian ble. Cung rokha khadi.
अब तब नङा महाभारतनि धृतराष्ट्रनि फांसन थाखाय नेबा द्रौपदी बस्त्र हरनखा yang ringai kengjangmang yang kai ko dhritarashtra nai muni dong kuno without thang sungwa yang kamai dong tini bo phayu khnao phayu soni bo phainai phaimang ani o jo to tiprani jota hathang khapung lobai thangkai chini condition tamung nai CPM netarang question khayo BJP khai tongnai netarang thani question khayo Congress khai tongnai netarang thani question khayo এবং जों IPFT खायतंनाय बा तिब्रा मथा खायतंनाय नेतारं थानिबो कुइसन खायो निने अबस्था तामुंनाय नों वानसुखिदि 75 बसर खानि किनि बुग्रा सायतंब्ले मुक्ति नाखा हे मुक्ति तिताव नों जांगरि खाय टेक खायसिदिता सेक्रिफाइस ताम नों एमएलए बा खातुंखो मन्त्रि बा खातुंखो एमडीसी बा खातुंखो तिब्रालेन खातुंदिता स्टेटुट खातुंदि थायादा आइस थाना नांनाय ब्ले ना सर ओ ठीक ताबु ओ जागा बासावै बीजेपी पार्टी तो 18 एलायन्स सिङै न फाइगा सरकार जाखा ताबु बाहायनो बीजेपी पार्टी कक रुवे कक नारगिया ठकायो मॉडलिटी कमिटी न बो खाइगिया हने ताबु जला जों नगियाखौ इमप्रूव गरै तिरपालेन न एकटा दा प्रोसेस सानानि बर बीजेपी तो आगिबो तिरपालेन निया Sini NC Sarno tini sengsar ni yakari thanga jaka asoguni saka seng tirparleno support kare ni kintu o jago o party thokoknai party bo bahai ke khlai tongoi sa wai tham kok sawi narigya kintu tabu bo ulama o da thangno bo saimia jang obno teitam sanai sar jodi ulama o thangka ta mungnai boro bai taisa alliance jora biplop babu sapru mebar babu bai NC da opus khaya nangmani जों तिब्रालेन तावगो याकायको नै आसे थाइसा साकाइसे IPFT नि कर्मी रक तह खा थांसाकामो खारा साकामो ओंखाय तामसे को सुनील देवदर सावका एनसी बाबू तिब्रालेन नेहुगा तिब्रालेन सुरो ओंखाय तिब्रालेन याकायाखाय केबिनेट अंख दिनि साइ दंले ओंखाय नों ताम अंखयाला तामनो हामनागै नों अंखया अरुण प्रसन्नता पाब्लिक नि बांसा दं मोनसेल जोंबा बांसाय दंता साराव थि जोंथ रिजार्भ 20 टा सेबे बागै जों जदि सरकार बा हापां फाइनानि गांखथ 31 टा नांगौ जोंहाबो लकराव जतन साइमन हास्ते नि लकराव किन्तु ओ जराव जों तिप्रा सासा बास कैंडिडेट जदि ओंखांखो बाचा खांखो बाहायनाय जों सरकार दा जाय मालायनो ताबुक तो बोबाग्राबो साइ दङ 45 टा 30 टा 35 टा 40 टा बासानानि नै Obno teitam sanai 15टा romni IPFT bai unkono phaikya motha kok BJP gurita phairka सरकार थांनामोन बो 35 थांनाय बेले जों बायखाय kokta जों आफुर तुमुं तिब्रालेन फार्स्ट जों रेडी आमनोलनो सरकार समर्थन थायनाय बो मारक लागदा किन्तु जों अमुतिं मानब्ले 15टा माखाय सरकार थांबाय तो हुला बुंनाय मानब्ले IPFT नि बा अको नि तिब्रा मथान नेतारं बिसिं आबो तो ग्यारेन्टी करे आंलाय ताव ग्यारेन्टी दिमिया बरनो ओमा 15टा माखाय BJP साका आप चीफ मिनिस्टर मानाय आप आजा होनखायबा ओइ फारि चीफ मिनिस्टर सालायना गारना मन्त्रि सालायना गारनि आपति बुंमानब्ले आरो कायसे कुइसन दं तो लाइ थांजागौ जों नगि थांगा नगि थांगा आबो सादो साबधान नंबायदि अमा हाइकेबन थकं मानो हयतो बुबग्रा थकलिया कक बुबग्रा तो जतनो तो रमै खाइना रंमांलाब्ले गा आबरनो नोंतां फाइनला पाब्लिक ओइ बुरो तिप्रालेन उ आगि को रामलख को सीता खोगदापुरु सीता बियां फाइ कइबा गीता बिया लागे चिन्ता माहिना न तामसिमला आपति फुं मामले ग्यारेन्टी रिमिया आंलाय रिमिया किरु जन्दै चाहिँ खसिकुमन दोइसे हामलिया किरु ताबक सर IPFT न स्टैंड पॉइंट तम IPFT की BJP एलायंस जेथो तंग बा एलायंस नि बाचा लाइफिनाय नाकि अन्नो पार्टी बाय बखागदा थांनानै अब बाहाय किया साइखना आं तो आने पर्सनल व्यूज मिया राजनी को बांसै खनारका गुबुनि एमएलए रक बा मन्त्रि रक बखा बिसिं ताव मानसुक दं आबलां साइबिया हयतो बरक बिसिं BJP दा कक साबलाय दं आबो साइबिया
এবং বড় স্ট্যান্ড পয়েন্ট ততং ত্রিপুরালেন্ডনি আবো সাইমিয়া আবো তুই স্ট্যান্ড পয়েন্ট খাবা বিধানসভা না ক্লিরি খামলা লেংটা টেংটা ngui phano nuclear no nuk bai chano ro okay tam sana cha tam sanai থাংনাই 5 বছর যে বংনি মানে তমং সাং তো গরিবলে sai amo guarantee semia ani personal view ngai fight khai जों ngbai kok mothabai no thamsa khai fight lai Tipraland kan na bagai ba greater Tipraland kan bai khabaksa khu ma au lai nai না স্যার যদি হাইঙ্গি দङ তো পার্টিও বো ডিসকাশন খাইমানো যেহেতু জিএস দङই দङ বা khai to manu GS kendo ang tasing kya bari ka kasyang ko ang to GS no tabo abo durbolota kok sana ta aro GS hap bung tongang tai kisya bo GS hap mairang kasyo mai khurjak jong odek bagi chalai matung hau je phan ngan kai bos borno bisi apply kai বনে অ্যাপ্লাই খাই hau tang bo GS to GS mui khana ba kai tau kai khana ba kena na chinai ta ang bukti GS hungkai usekang je JP nara ni thani ang de Tipraland kok samani abo chin bisingo baksa sadai ge botong khana jehetu botang mo sa BJP jong nuti laka apni ungi mano aro kisang daud khaita awang ke daud দাউদ খাই তাবক তো বুবাগ্রা সিরিঙ্গি দং খাং খাং তো থাংনানি মানে দল লগনো সাওয়ায় কই ফানো যদি একটা সে বিও খাং কে Tipraland গ্রেটার বাই Tipraland তো একইসি বুমুং সিমছে বসাং গ্রেটার ও তো নাহার মুং তো কাইসানো ও তো Tiprasan mo থাংনানি সিং খাং কা বা সালায় কই থাংমান খাং কা বাহাইং আবনো salai akoi to thanai sabo salai nai salai bo tongo ebong je boro gosi angkai apur kai borongni je boro gosi angni no yasi suri जों फुनुंना चा mo phona soya borongno public rok naisiri tam khaine khaya ang जोंले soyu haipa mang nei ta identify khaimaklang nai সারো তাই কিসে কাসারো যদি Tipra mo thabe alliance ba alliance no thanang ka to alliance nangai nai ka BJP ba jodi ayang karangja khang ka to thangya pan chacho ko BJP ba agin je jetu tongoi tongo ba ono tai tam sa BJP to chin dabi ni riya kang boi tam thanai BJP dabi riya u IPF ti BJP alliance khai hasu khapung kaida mano maya nang যেহেতু BJP ni চরিত্র তো সাইমানো Simon যে BJP র অক্টাবুক তোমা মঙ্গল তোমা পাতাল তোমা জিষ্ণুকর্তা তোমা রামপদ তোমা ডক্টর অতুল বক্ত Tipraland anti Tipraland tam saitangmu greater unity agi dosol babu song dabi hai u 50 go wandi phai sara sailang nargir ma hai Greater Unity by Kheti Prasaro Phiok jak nai bagi phiok jang naisla greater unity mane to 130 pra unity mai di greater tak to greater right sible greater usung ding ke ba noro kobol dui pajak bai sidi ti prasaro masik lai bilabo tui kebango dut kisi cara ka tui dut dasano saya tui kisi sao dut kebang rekai tui dudung thanai bele keching mau all are bengolai ngisinai ta je bor wan sumana bung sinai ta Nini kok teke sar boro kobol jak nai bole BJP jara khait lang nai Prasaro bo pertang wan sigi bele hu agi CPM na malo pula 78 salo khomata phaipru obiram babu song salai marok o ko MLA hostelo tam khaina chin dosor babu chief minister maya tam khaina sungma haijing sila su bosok khaimani afga bu MLA bo sapo fener tole guma suore mangso khao khai hin ta bu MLA bo ga umting tong hataw bo Tipraland guli marok ami batle baper nam kata gorobo BJP ro haita tabu nang busuk rang lo horile asuk o rang ni bagi chai to khaba ADC abo chichi report thasible nung 100 koটি makai bo 1 koটি phamaya abon khai nung nang tong habla sa rohla mana abo chin bisu mur power
TTC 来中华 TTC ไปเยอะ TTC ไปกันไกเมกาลอยบ่69 no autonomous state mana আলাদা রাজ্য সাইনিয়া 72 মেঘালয় আলাদা রাজ্য ngু এবং মিজোরাম বো তামসেমো লুসাই হিল ডিস্ট্রিক্ট তাও স্টেটহুড সানৈছে স্টেটহুড ngু ববো 6 তংমানি নাগাল্যান্ড বো 6 তংমানি তা আয়াঙ্গো নাইসিং নায়াবা जों খালে মোর পাওয়ার টু এডিসি টিটিসি কাউন্সিল তামঙ্গি থকক লাইখাসো ও থকক মানি ইয়াংনি অংখরি ফাইবেসিদি নিসাং কবংনা মুসুং স্যার হাসতেন লোকরকনি অবন সুমুং তাবুলা বাবু উত্তর মায়াখো বা সুমুংনি জবাব মায়াখো এই যে আগে আইপিএফটি পার্টি 18 নি পরে চাই ফাইয়ে সরকার চাখা কিন্তু 50টা সিট এডিসি আউন পরে টিটিসি 50% 70% সামুং খানি মানি তাবুক ব থই থাকা অবনতেই তাম সানাই সা তাবো তাতাল সাবো পলিটিক্যাল লাইফ political attitude ni kok bai thokogu tipra sarang no 50 seat man hitam 100 mani nin thani home finance land 66 doptor kari khai abo totally nothing a 50 ta bai abo khai thokogu thokai ya লোকরক no thokai mane ang ani buskang one kisu sai tong nai tong ta Angapurka kisah bekar kodijar kamta. Na aborong tabo thokai BJP ta ko kaham kaham ba CPM ba tipramota thang dongi ba kya. Oborong tei tam sanai. Boroki IPF to se thokori lang thang ka to aro thangai to tiprasar no thoko ya ni to guarantee ke bori da mano. Ang oro khai 50 bak thoko ka aro khai 100 bak thoko yang hi thangta. Ngai public bizar ma khani ta. Public bizar ma khani. Public bizar khai kang tam kita kaham borok si bizar khajak ble जों जे फ्रु लेफुंगा बुतां मानि बा बति प्रलेन सान्यो मा उलो खले आं से रां साइ नक तांफु आनि बुंसे बदनाम खाइया आनि बागिना रक लाइनै दङ बुंकालिया आबो सुते आनि आंसला गारि पाइमानो बीजेपी नि रांनाय पायु रांनाय नक तांगु नि आपतिखौ दुनाम खाइया ब्ले आनबा खाइया आंगे ब्ले खाइया आंबा सालिया आबो तामथिकम बनो ओ आंगु सेगां आईपीएफटी तैसा हापुर बुसाले साका आं बुट जुता काई अंखर पामासे आ बुट जुता बिसिंसे हिम काखै दुरपासे बुसुङै आनि याकुं पाउ ता ओमतिन आं नुजाक तंता ता तैसा अर हाप हापि माबो अ खेलावं क्लाइ तंता आं दुरबा पाइ तंखाता दुरबा पाजा बुइ बुजिया बआब नाम सामाहाय आं मियाबो मोटामोटी किसा ओमतिंखा जबो जलिखा कबु मासाका किन्तु बरं ताबो गुबले अथस जों 2009 खेप्रु इमां सिनुगियाखौ बरं तिप्रा लेननि गो बरं खाय साबागा मान माबाय आयंगो कबुलै दंता आबरं डेन्जार इट इज वेरी मच डेन्जार फर आस आबरं तिप्रा सांगबो गै आ डेन्जार न आइडेन्टिफाइ माख्लायनाय हायकै जों कमननाय बरं कमननाय Omnespury ni logi him tong mayu. Ucin mani. Cina mana Omnespury. Ba pai kai kai na yo kai pai kai leng tung. Or hai tong musung ba. Tar mana kaham borok kubi kok sanai rok ka ba thei tong kha je tatal kok sanai rok ka ba kasai tong kha. Hai mle ngai bui him biren da nang khai la ku kubui. Hnai bla no nang khai kubui ta. Jeng khai ton tatal. Nai tang bu fur tam saka ba. आं 2009 सिम जे साइ फिमनि तागबो आं बीजेपी बो थांयाको कांग्रेस बो थांयो सीपीएम थांयाको नाब्ला आं तिब्रा लेन निं दं नाब्ले गोसेगां आं दिल्ली थांफायो कामतपुरी थांफायो जेपी नादानो सावो कां बुफुले तिब्रा लेन कक साया दंखबा सानाय आं जतदिन आं गोथां दंसाक हिमि थाङै माथा आं सानाय तिब्रा लेनखौ सायाले इसोंया सानाय पजाखै आं सानाय Sabte kaisa sungmung kasaro ma sapiu nai tabuk to tiprasa jeng hamjak lai haba hamjak mani ban nugui tong tangai tiprasa ni leader thangkrang ni bodol thangkrang kaisa tai koroksa sil chalai kok salayo
kabangma panda rogo lokothom panda koto rogo kaisa no pore kaisa sa tai kaisa no pore kaisa sa o tangai sanan na kono mon kisa leader no tam sanai আসলে ননাং হাইমিয়া সাউই কাহাম হুমজাং মুতুং তা ওকে তাতাল সানাকাই 100 তালে পাই তাতাল বা সাউ ওকে কুইखे गोबां সাইমিয়া আর তাও তো বেশিরভাগ বিজেপি পার্টিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরং গোনাং যে পাতাল কইনা জমাতিয়া যে মিনিস্টার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া বরং গোনাং বরং বেশি হঞ্জাগো বিজেপি নি কাঙ্কা তাও বিজেপি পার্টি অবনতি যিনি লিডার আনো তাম সানাই হুমজাংआनि ब कक नोंखाय तिब्रालेन नाय ग्रेटर तिब्रालेन हेगा नोंखाय सुशासन नै तां दंखायबा হুমজাংआनि खबर कारण निनि बाय बिनि नाहारमा फेलायब्ले बोले मुक्ति से नायु नोंखाय मुक्ति न दा नायांखायबा साइसंनि मुक्ति ओंखायबा बा হুमजांनि कुटुकजांनि ब्ले गुबुननि दफाव ओंखाय जों आमति बर' अनेक किसु जों खामु अनेक सोबा दयज नालाय दङ तिब्रा रबा biang thangka aronta IPFT party ni engai lukurokno tam ko kesana mo sungsar ang umon kesana mo sunggo statehood demand edisi amchaino ebong raja bu jetabu tibraland greater tibraland sanai thanta nani nai tongmano जों जतनो खाबाक्सा खुबाक्साकै राजानो फानलायखाय राजानि रिक्वेस्टनो जों खोनालायखाय हामनाय अब आंनि पार्सनेल भिउ आं दलनोथ' अर्डार इमेबले आंनो अल इन अल फानसे माया आं प्रेसिडेन्ट फान आं माया किन्तु आं रिक्वेस्ट खायो जतनो अ फाचिंगो बोखारबा जाबायदि नै आं आइपिएफटि सुदा आइपिएफटि सारा त्रिपुरानि तिप्रासा रंनो जतनो आं कबंनो मुसुमु अ थानसावो या परिबारगुइ जे स्टेटहुड डिमान्ड टु थिनि फारि जों जतनो थानसां मायान नै कबगुइनो आनि कक जतनो कसारो सरtai किथा तंहरो ताबु तो चंगमारि ताइ 14 15 16 नि सकानो देखे रैमानो अबनते नंनि पार्टी नि ख सादा सालायका कैंडिडेट नानि बागै अबरनते छ कैंडिडेट ना तो सालाय दं एबं आसुलायबो दं कैंडिडेट किन्तु आरो त किन्तु फायु बिजेपि रो गया बाक्सा बुसु लाइन नमि दं आबो सियाबले बिसिनिखौ सानबो सायाता जों लाइन नमि दं तां फायना तुबो साया खासे दं माना बाक्सा बिजेपि लाइन रमना बागै निफान दं माना अखै दारनासि किन्तु ताबो कैंडिडेट जों सानि तो राजा बायतो मुं जों एलायन्स लायनानै हिंखायथ' हयथ' राजा आगिनि 9टा जोंना साखानो 9टा बोसादे आगिनि जों ताइ बाकी बोसानो ताइ जेनारो बोसानो आपतिं मानो 35टा रको छिदलाय मानता वान सिम्बल काइपानो बट वान सिम्बल साइड दङ ताबो आइपिएफटि सिम्बल फाननानै दाबरक तो थान्दा फाइखैनाय आपति साइड दङ ते वेल एन्ड गु निनि सिम्बल सो नायबो जानो हनिके ब ताइताम नायसा नों हेरा cái chừng hay cái phân bớt xem mà lại cái chừng bố bài có ý sao lại shit sharing lại hay chưa हास्ताने खाजाने दाखोक्टे बुखोक जों गोबां मा कक सालायके दिनै दाल बिदाल सुमु सिमु आइपिएफटि पार्टी ताम अंखा आइपिएफटि पार्टी बाहायखा सामुं खायगा दिनै थंग्रों बदल लुकुरबो साइमानानि मुसुमा बागैनि जों दिनै फाइ सोंबायगा अबरावनो नंनि थानि बोसखांगो तुबै फायगा गोबां मा गोबां कक सालाय थानिबो गोबां कक सादानि गोबां कक सिदानि जाया साजाक मानो किन्तु अबनो हास्तिनि लुकुरक नागारै रदिहनै जों खागाव नागार दिहनै आवन बागै जों ताइबनदावनो कयनाय जों गोबां कक ताइबो थंग्रों बदलबाय सालायनाय दिनै जोंनि आइपिएफनि जीएस बरमनां सार अगुर देवरमाबाय जों कक सालाय माहायनो गोबां थंग्रों बदलबाय कक सालायनाय दिनै जोंनि सार अगुर देवरमाना माने बेलायखनो हामबाय गोबां कक सालायके बनो बाहायनाहाय जोंनि ककथां टिभि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्टनि बोखागो जरार मानि बागै बेलायखनो हामबाय आफोरसा औ आं ककथां टिभि नबो जे आनो फाइ कक सों पाइनाय रंनो आं बेलायकै ओ ताकलाय बिसि कतालनि 2023 नि हामबाय याफारु हामबाय जतन खुलुमबाय
खालामखायो मुसुक साखो चातासो नोंबायदिखा नोंना दा ओंखाय खालाय रोंनाव